Pozdrav! U ovom videu ćemo govoriti o CryptoPunksima. Zašto se prodaju za tolike milionske iznose, kako su nastali, koliki je trenutni floor, gdje se mogu kupiti i sve drugo vezano uz CryptoPunkse. Znači, CryptoPunksi su projekt koji je nastao 2017. godine. U to vrijeme, evo ovako izgledaju, u to vrijeme još nisu postojali ni NFT-ovi, Ethereum je bio star tek 1-2 godine, znači tek je postojao standard ERC20 za tokene, znači za NFT-ove još nije postojalo. To se zove ERC721 danas i ima ih više, ali da bi se mogli raditi NFT-ovi, da bi to bilo standardizirano, neko je morao izaći s tim. Međutim, i prije toga su neki ljudi, znači neki dvojac iz Amerike sa svojom kompanijom Larva Labs su napravili kolekciju od 10.000 ovakvih punkova. To su kao neki punkeri, ali pikselizirani. To su sličice 24x24 piksela, znači jako male. To je možda i najmanja dimenzija u kojoj možete nešto smisleno nacrtati, da se sad tu vide i oči i konture neke i usta, nos. Najmanje, a opet dovoljno se dobro vidi i pikselizirane su tako da podsjećaju na one neke rane igrice kompjuterske koje su izgledale slično tako sa tim pikseliziranim likovima. Oni su lansirali znači 10.000 komada od kojih stavili su neke atribute, znači svaki je različit i svaki ima neke posebnosti. Znači oni imaju do 7 atributa u smislu ovaj ima alien plavu, zove se alien ili ima plavu kožu, ovaj ima nekakve naočale, ovaj ima lulu, pa onda ima gore ovu punkersku frizuru, ovaj ima crvene oči i sad svako od njih ima više tih raznih atributa. Sve su oni to posložili, jedan algoritam je to pomiješao tako da se dobilo se 10.000 različitih, od kojih su neki puno rijeđi pa su onda postali i cijenjeniji i traženiji i skuplji. Na primjer, ovaj sa plavom kožom, on se zove Alien, a sad ćemo tu vidjeti recimo ovaj, to je najskuplji ikad prodan. On je Alien i ima ih 9, znači on je jedan od 9. U cijeloj kolekciji ih ima samo 9 i zato je taj i najcijenjeniji i najtraženiji su ti svih 9. To je bilo negdje početkom ili sredinom 2017. Kad su oni tu kolekciju izbacili, vi ste ih mogli besplatno uzeti koliko god ste htjeli, samo ste trebali platiti transakcijsku naknadu, neki fee. To je bilo tada neka sića, nešto zanemarivo, neki centi, ništa. Znači vi ste samo mogli doći sa svojim novčanikom i klejmat, recimo ja hoću ovoga, klikneš, platiš fee, uzmeš ovoga, klikneš, platiš fee, uzmeš. Međutim, to nije tada niko doživljavao, to je tako stajalo možda tjedan dana ili koliko, dok nije ovaj jedan časopis Mashable objavio jedan članak, tu vidite June 16.2017. u kojem je on zapravo napisao nešto o tome. To je znači popularna jedna platforma i oni su sad napisali da bi to moglo promijeniti kako mi doživljavamo digitalnu umjetnost. Ovo je prvi put da vi zapravo imate u digitalnoj umjetnosti, čemu se radi, znači prvi put da ste dobili nekakvu digitalnu umjetnost koju možete provjeriti vlasništvo svake od tih sličica. Do tada je važilo pravilo da ste vi mogli samo doći sa desnim klikom, sejvat ga i staviti na svoj kompjuter i reći evo to je moje. Međutim, sad s ovim vi možete dokazati, obzirom da su to zapravo NFT-ovi u svojoj naravi, iako tad još pojam NFT nije postojao, vi možete dokazati preko blockchaina da ste vi taj vlasnik i da je to jedinstveno vaše. I sad je to otvorilo cijelu jednu novi način razmišljanja i novi pogled na digitalno vlasništvo i očito da se primilo i nakon izlaska ovog članka oni su se vrlo brzo izmintali, odnosno ljudi su to pouzimali, počeli su uzimati, ali dosta dugo oni uopće nisu bili vrijedni. Oni su se prodavali možda za ispod $100, par $100, dok nisu u nekom trenutku eksplodirali i od onda im se cijena vrtoglavo kreće. Evo sad su na primjer, njihov je floor, znači floor price je 53 etera, to je $200,000. Znači najjeftiniji od njih je $200,000, ali da to nije samo puka cijena koja je negdje napisana, vi ovdje možete vidjeti aktivnost, pa vidite da je prije 5 sati prodan jedan za $284,000, pa je prije 8 sati prodan jedan za 221, pa prije 12 sati za 206 i tako dalje. Znači oni se konstantno prodaju i velika je tu aktivnost.
traženi su, znači tržište je živo, postoji velika potražnja i ljudi ih i dalje kupuju unatoč tako velikoj cijeni. To sve možete naravno pratiti na OpenSea-u. Onda od nekih zanimljivosti možemo vidjeti da recimo samo jedan od njih, tako je ispalo, ovaj tu, ima 7 tih atributa i on je jedini koji ima tih 7. Znači on ima i bradu, evo šta ima cigaretu, ima malo isturene zube, ima klasične naočale sunčane, ima naušnicu, ima šešir na vrhu glave i ima veliku bradu i ima madež ovdje. Znači on je jedini koji ima to sve, tako je to ispalo i vjerojatno je onda i zbog toga isto tako tražen. I sad možete pratiti njegove transfere, kad je za koliko prodan, koliko ga je bidao ko. Tako za svakog punka na ovoj njihovoj stranici možete vidjeti, evo 23. juna je nekoga je klemao, znači to je taj prvi koji je došao i tamo ga je uzeo samo za naknadu transakcijsku, za par centi, i onda su već počeli bidovi za $300, pa 400, pa 700, pa onda počelo po 2000, pa onda ne znam, ovaj ga je tu poslao mu je offer, pa je ovaj bidao, pa ovaj ga je ipak prodao ga je za $4000 2019. Znači to je bilo još relativno prihvatljivo do 2019. I onda su počele divljati cijene negdje od 2020. i onda počinje 21. i počinje taj novi val, novi bull run i NFT-ovi počinju divljati i onda imate već $73,000, pa $1 milion, pa evo šta je ovo 107, ali to je samo ponuda, $171 milion, pa 1 milion i sad to su sad neke lude cifre. Znači cijela kolekcija originalno nije bila na on-chain, znači to bi bilo idealno da je on-chain, tako da su i te slikice i ti atributi da sve da bude on-chain, da bude znači na blockchainu, da je neuništivo i da nikad niko to ne može uništiti. Oni su originalno bili i ostali su, taj original je ostao na nekakvom, ne znam, Amazon serveru, pa onda samo imate jedan link prema toj sličici na tom serveru. I sad ako padne Amazon server, padne i cijela ta kolekcija, vi nemate tu nikakvu sličicu. Kasnije su ih neki drugi, kasnije su ih prebacili, sad su oni svi on-chain i oni su sad de facto neuništivi. Kasnije, nakon ovih CryptoPunksa, postalo je poželjno i očekuje se da sve NFT kolekcije svoje fajlove imaju pohranjene barem na decentraliziranom nekom storage-u, najčešće je to IPFS ili Arweave, ali bilo bi idealno da su on-chain, ali to on-chain je često komplicirano i skupo, pa onda barem da nisu na Amazonovim serverima ili Googleovim serverima, nego da su na decentraliziranom pohrani. U originalu ih je bilo 10.000, s tim da je 9.000 bilo ponuđeno javno, koji god htio došao i uzo, i 1.000 je ostala tvorcima, onima koji su izbacili kolekciju. Jedan od vlasnika se dosta zeznuo, jer uglavnom kad hoćete ih prodati na OpenSea-u morate raditi neke radnje, nije baš samo jednostavno. Uglavnom jedan od njih je slučajno poslao, burnao je svoga, slučajno ga je poslao na neku adresu krivu s kojega više nikad niko ne može povući, ili ta adresa, ne znam, nema na primjer private key ili tako nešto. Uglavnom, jedan je manje iz cijele kolekcije i taj nesretnik je, to mu se dogodilo, tako da je jedan manje, ali drugi 9.999 su vani. Nisu svi na prodaju, naravno, svega je nekakvih 3.200 voleta koji drže tih 10.000, znači prosječno ljudi imaju više nego jedan. U međuvremenu su oni postali stvarno fenomen u cijelom kriptu i u cijelom digitalnom svijetu, jer su zapravo označili prekretnicu i označili su neki novi trend da sad digitalna umjetnost može biti verificirana, vlasnik može biti verificiran, može se znati da si ti taj vlasnik, može se slijediti put te umjetnosti, ko je kome poslao, sve je on-chain i sve, znači ako je sve na blockchainu, sve je javno dostupno. Pa su onda nastali NFT-ovi i onda je sad nastao cijeli taj pokret i sad imamo milijarde drugih kolekcija, ali oni su ostali kao značajni, temeljni i prvi, oni su kao neka Mona Lisa Web3 svijeta. Zanimljivo je reći da već su ih naravno i neki ozbiljni muzeji moderne umjetnosti u New Yorku, u Majamiju, u Parizu, svi su oni njih izložili u sklopu svojih nekih izložbi, ali evo primijećeni su, aukcijske kuće, svi oni ih redovito
nude neke aukcije, rade s njima, tako da su postali, stvarno su ušli u mainstream. Čak i neki celebrity tipa Jay-Z, Snoop Dogg, Serena Williams, Visa kartična kuća su kupili jednoga, svakog sebi, možda su ih kasnije prodali, ali u nekom trenutku su bili vlasnici, što govori da su stvarno postali neko opće mjesto i da stvarno imaju veliki značaj u cijelom ovom kripto svijetu. Često ih danas, znači floor je strašno visok, znači $200,000, a oni koji ih imaju, neki od njih odluče se da ih pokazuju na svojim Twitter profilima, na primjer ovako, i onda često napišu da je to, da su vlasnici CryptoPunk i onda napiše 9 njegov broj, znači svaki CryptoPunk ima svoj broj i onda on njega tu napiše i sad to njemu, to predstavlja neki statusni simbol unutar kripto zajednice, jer se zna da čovjek ima nešto vrijedno, a još bolje ako ga je mintao na početku pa ga nije kupio, nego ga je mintao, znači da je stvarno onda sljedbenik te nekih novih tehnologija i da se svrstava u red onih koji prate nove tehnologije i koji poštuje taj duh kripta i cyberpunk pokreta od kud je cijeli taj kripto nastao. Evo tu je ovaj jedan rekorder, on je prodan za 24 milijuna 2022. Ima ih neki koji se prodaju po par miliona, znači evo možete doći na stranicu CryptoPunks, ovdje ćete vidjeti nešto o njima, o njihove povijesti i vidjet ćete, možete zapravo vidjeti nekakve largest sales, znači to su najveće prodaje, evo ovaj je prodan za 23 milijuna, to je ovaj koji smo malo prije vidjeli, pa onda ovaj za 16, 24. godine, pa ovaj za 16, 24. pa ovaj za 7,5 i tako dalje, i to su većinom ovi punkovi sa plavom kožom, znači to su ovi, da, onda ovi ape-ovi su skupi, to su ovi koji predstavljaju majmunsku facu, 4 milijuna i tako dalje, i ne znam, evo zadnje transakcije od prije 14 sekundi, to je tamo što smo vidjeli na OpenSea, ovaj za 222, 261 i tako dalje, $1,000. Tako da je, stvarno je živo, mislim da je preko 2 milijarde dolara je volumen ukupnih tradanja tih punkova do sada i sigurno je da će ostati i dalje centralno mjesto i da će i dalje značiti predstavljati neku prekretnicu, odnosno nekakvo raskršće između novog digitalnog standarda i digitalne imovine, gajenja te neke internetske kulture kroz taj pikselizirani art i pozivanje na punkerski pokret, odnosno na nekakav otklon od establishmenta, što u osnovi je i zapravo je u korijenima kripta da naprave neku alternativu današnjem načinu kako sve to funkcionira. Znači oni predstavljaju više toga i vrijeme u kojem su se pojavili i način kako su nastali i stvarno svrstavaju na vodeće mjesto uopće u kriptokulturi i uopće u tom Web3 prostoru, svi znaju za njih i mislim da je bilo vrijedno da i vama prenesem dio toga pa da saznate zašto su toliko vrijedni i šta se s njima događa, kako su nastali i da evo, eventualno da možete onda i pratiti šta se dalje s njima događa, ako vas to naravno zanima. Svakog ovog punka možete pratiti na njihovoj stranici, možete doći u tu search i upišete, ja mislim možete po broju, na primjer 8088, onda vam dođe detalji o tom punku. Jedan je od 6000 ovo koji su muški, imaju 2 atributa, odnosno 2 ta traita nekakva i evo tu je njegova cijela povijest. I tako možete za svakoga, evo recimo 1111, search, evo ga, znači to je taj, kažem vam tu neke detalje o njemu, isto tako cijelu povijest, kad je claiman, kad je napravljen i koliko je najviše su bili neki oferi, bidovi na njega i tako dalje. Isto tako možete ovdje na OpenSea gdje smo već bili, tu možete isto pratiti njihove aktivnosti, možete tu saznati isto nešto o njima, neke detalje, ovo što sam ja sada pričao, isto ih možete pogledati, možete vidjeti ko su holderi, znači koje su adrese koje ih imaju, koliko ih imaju, cijela neka statistika, koji su im traitovi, to su ti atributi, po nekakvom tipu, po vrsti, evo tu su razvrstani u raznim kategorijama, evo vidite totalni volumen, koliki je u 24 sata, koliki je ukupni volumen, evo 3800 ownera unique, znači evo rekao sam 3200, pogriješio sam 3800, je znači jedinstvenih adresa. To ne znači da je to 3800 ljudi, nego da je to 3800 adresa.
za pretpostaviti je da neko ima i više od jedne adrese, pa je to vjerojatno manje ljudi. Eto, to bi bilo nešto ukratko o CryptoPunksima. Ako želite pratiti novosti iz kripto svijeta, na portalu Kripto Dnevnik imate novosti na našem jeziku, vijesti iz kripta, imate intervjue sa nekim važnijim istaknutim ljudima iz kripta, imate kolumne, analitiku i ostalo. Ja ću vam ostaviti link na ovu stranicu, to je kriptodnevnik.com. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!